अफसाना मुझको लगे हैं। हो तुम यहाँ पास में काफी लगे हैं, काफी लगे। हम जब से मिले थे मांगा यही, तू और मैं वो साथ में ही, कायनात से मांगा मिल गया वही, मिल गया तो ही। বিয়েটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ, তো এখন এখানে হচ্ছে মানে পরিবারের আগে থেকে জানা, পরিবার সম্পর্কে, পরিবারের ওদের পরিবার আর আমাদের চেনা পরিবার, তো সেই সম্পর্কে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজটা আর কি। আশা করি আমার সামনের জীবনগুলো সুন্দরভাবে যেন জীবনটা কাটে আর কি, বাকি জীবনগুলো। ওই মেহরবানি তেরি तुमको नजर में छुपा लूँगा, जब से मिले थे मांगा यही, तू और मैं वो साथ में ही, कायनात से मांगा।